Mo mahambal nga deserving ikaw magdaog bilang Miss Gay Hacienda Mahados 2024? Again, paano mo mahambal nga deserving ikaw magdaog bilang isa ka Miss Gay Hacienda Mahados 2024? Okay, thank you for a wonderful question for me. Kung madaog ko, maningwa ko, kag magbira-bira para makuha ko ang crown. Kag kung makuha ko maging mapasalamat ko nga nag-sponsor. Kag nag-invite sa akon. Kag thank you sa nag-make up sa akon. Kag kung madaog manggig ko, maningwa ko ya bira-bira para makuha ko gadyang crown subong nga gabi. Thank you. Thank you so much, candidate number 1. Maningwa, hindi mangwa. You may now proceed to the backstage. Now let's have candidate number 2. Bye-bye. May mga fans na si candidate number 2. Miara, 12 kabilog. So, kamusta? Okay lang. So, ano din yung mga experience sa Hacienda Mahados? Oh, so very accommodation sa nag-conquer sa mga tao di kag sa nagpaghatag sa pamaakot pa niya po. Thank you so much. Yes, naglabusog din kami kagina. Again, thank you so much. Are you ready for your question? Pick a number from 1 to 10 except 9. I will pick my lucky number 6. 6. Good evening. So your question is, anong piliin mo? Hotdog or itlog?